Ba yan? May ads. Ayun, may ads. May ads pa pala. Yun. Hello guys, welcome back to my channel. At today, ayan na naman may... Sige, wait lang guys. Tayin muna natin siya magsalita. Mukhang galit ata to sa akin. May ads pa kasi. So, paglalaro ngayon, ay wait lang. Wala pa pala. Wala pa pala magpa. Mamaya pa tayo, mamaya. Hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi ko naman talaga kailangan yun. Gusto ko siya yung kailangan ko. Tagal ko naman i-X. Ayun. Ay, may 20 pala yun. So, maglalaro ngayon tayo yung Project Bridge. At, basta, Project Bridge yung Project Bridge 2. Lalaro tayo na nun. Medyo sinisipan ako. Pero okay lang yan. Kasi, ganyan na talaga yung mga creator. Video creator. Basta kung anong gusto nyo, YouTuber o creator, vlogger o gamer. Yan, basta tinututok ko muna yung mga scope. Baka meron tak, watak, ratatata, watak. Ben, di ko matamaan. Di ko mamatay. Dapat din. Ayun, namatay din. Ay, wait lang. Ay, Diyos. Wapak. Ratatata. Nice one. Mamaya na. Easy lang tayo. Tingnan muna natin kung meron pa dito. Flash natin dito. Flashbang. Yeah, flash mo dyan using gadget. Yes. You are my sunshine, my only sunshine. You make me... Nagugulat ako kay Lebron James. Bigla, you are my sunshine, my only sunshine. Tingnan lang. Watch ka kaya dito. Ba't tayo magumalaw? Follow nga muna. Ka dito. Tapos, watch ka dito. Watch ka lang dito. Watch me, nay. Watch me, nay. Ano? Lo, pati din yung mga inosenteng papel. Ginanyan nyo. Kawawa naman. Ayun. Hine-headshot ko. Lahat sila nakaluhod na ganyan. Wapak! Wait lang. You are my sunshine, my only sunshine. Nakakagulat naman talaga yan si Lebron James. Bigla mag-you are my sunshine. Papak, wapak. Ngayon, galing ko pa lang tumiyo, pre. Kaya idol ko sa sarili ko. Paano mo? Tingnan mo na natin kung may ano. Pasagi, ay, wala. Hello. Papel na naman. Tatsak, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, you know. Nakakagulat talaga si Lebron James. Kaya ayoko mag-ano eh. You are my sunshine. Ayun, napatay ko din yun. Shotgun to. O, diba? Next one. Dito na. Nandito na guys. Ito na. Wait lang. Si Ali nandiyan pala. Ito na pala guys. Tinignan ko muna guys. Wait lang. Kasi malagyan na ba ako? Wait lang pre. Bakal naman mag-flash. Yun. Tara guys. Tara. O-flash mo. Ano? Wala. Ari. Imo pa na. Tara. Ayun. Napatay ka na. Kahit magganyan-ganyan ka pa, tatago ka lang naman din. Tara guys. Tara. Ay. Ano ba tarang? Burebri. Tak. Payong.
lang, di natal. O yun, di din lumabas si LeBron James. Naawa na din sa akin, guys. Di na din, naawa na din, naawa din. Thank you, LeBron James. Dito tayo, guys. Dito tayo ngayon. Dito lang tayo. Wait lang. Yan ba? Wala. Siyempre, kailangan natin. Abay, nag-i-stand. Nai-slow tuloy ako, guys. Ito na, guys. Tara na, tara na. Let's go, let's go. Follow me. Dito tayo sa, ano. You know. I-bridge mo kaya dyan, Ali. Ayaw na lang. Dapat ba eh. Ali, dali! Ayaw. Sige. Dito na lang. Okay. Oo. Pak. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tara na, ito na. Ito na. Ito na, guys. Ito na. Hello, guys. Welcome back to my channel. Haha. Pak. Patatatata. Ay, di ko mabaril. Pak. Pak. Nice one. Pak. Hatak. Wait lang, baka may ano na naman dito. Pak. Ay, sayang. Buti na lang. Wala. Nice one. Ito na, guys. Ito na. Wait lang. Tingnan muna natin. Tingnan natin dito. Tingnan natin dito. Si Mami. Okay lang yan. Okay, okay. Ano to, amo? Ah, Intel collected. Bridge mo nga to. Bridge mo to. Bridge mo na ngayon to. Bridge, dali. Dali, bridge mo yan. Uy, di siya no. Galing ah. Ito na. Dali. Dalian mo na. Dali. Ay, na-flashbang tuloy. Pak. Ano, labas. Move ka nga ba doon, Ali? Ali. Ito na. Ay, patay na tala. Patay na pala to. Sige, wag na lang. Tara, tara. Follow me. Follow me, tara. Hello? Hello, guys. Move. Watch ka lang dyan. Okay. Wait lang. Wait lang. Okay. Ayun, Intel, oh. Diba? Kala ko, guys, ano lang to. Reload ammo. Kaya tara na. Let's do. Tignan na natin. Kayo na lang dito, guys. May kausap pala si Mami. Sige, guys. Ito na, guys. Wait lang. Baka dito na ako mamatay. Dito na lang tayo. Bye, guys. I-title ko na lang. Ha? Bye-bye.